اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا چلے میں کھول کے پوچھتا ہوں, آپ شاید جھجک رہے ہیں, میں نہیں جھجک. نہیں میں نہیں جھجکتا. آپ جس کو مانتے ہیں, جس کو آپ قائد مانتے ہیں, جس کو آپ جی رہنما جی مانتے ہیں, وہ جی اللہ کی طرف سے ہے. جی بالکل. تو جب وہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, چل ٹھیک ہے. ہاں آپ کے مطابق نہیں, میں جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں کوئی نقص تو نہیں ہونا چاہیے نا. میں نے سنا ہے کہ حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میرے خیال لکنت تھی, وہ نا بول نہیں سکتے تھے صحیح طرح, پھر حضرت ہارون کا ان کے ساتھ ملا کے پتہ نہیں نہیں وہ نقص نہیں تھا. یہ نقص نہیں ہوتا نہیں لکنت. نہیں نہیں, لکنت وہ نقص نہیں تھا, اور اچھا نہ ہی وہ لکنت تھی. وہ صرف اور صرف اس وقت حجت کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک تدبیر اختیار کروائی تھی موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, پر نہیں ہسٹری نہیں, میں قرآن کہہ رہا ہے نا, اور بھی لکھا قرآن ہے. کہہ رہا ہے کہ تو لکنت تو قرآن میں بھی نہیں لکھا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. چلے ٹھیک ہے. آپ نا اب کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس کو آپ ہادی مان رہے ہیں, جو آپ کو ہدایت کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کا پڑھا ہوا ہے, یا یعنی زندگی میں کبھی بھی کسی اور سے پڑھا لکھا سیکھا ہی انہوں نے؟ کیوں نہیں پڑھا ہی ہوگا نا. ان کے میرے خیال دو استاد تھے. بل جو قرآن کا علم ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ملا. قرآن کی تفسیر, قرآن کے معنی, اس طریقے نا دیکھیں آپ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے آنا تھا نا, جب امام مہدی نے آنا تھا تو انہوں نے دجال کا قتل کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ عیسائی قوم ہے جنہوں نے اللہ کا بیٹا, کیونکہ سب سے بڑا دجل یہی ہے کہ اللہ میں کا بیٹا بنا لیا. سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے نا کہ اللہ میاں تو اکیلا ہے, وہ نہ اسے کسی نے جنا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے نا, سمجھتے ہیں نا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کا قتل یہی تھا کہ عیسائیت کو رد کرنا. انہوں نے کہا کہ جس کو آپ یسوع بنا کے بیٹھے ہوئے ہو, اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو, وہ تو فوت ہو گیا تھا. تو تمہارا اللہ کا بیٹا تو اگر تم بناؤ گے تو وہ تو ہے ہی نہیں ہے دنیا میں, ایکسسٹی نہیں, کہ وہ تو فوت ہو چکا. ٹھیک ہے نا, جس کو تم اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے نا, میں نے وہ آپ زندہ سے ہے ہی نہیں. دو اس حرفی طرح سوال اب انہوں پوچھا نے محترم دجال کا ٹورنٹو قتل بھائی, کیا. میں نے آپ سے دو حرفی پوچھا کہ کیا وہ کسی دنیا کے کسی اور شخص سے پڑھے ہوئے ہیں, یا وہ کسی معصوم سے پڑھے ہوئے ہیں, یعنی جو ان کے اردو سیکھی یا انگلش سیکھی یا انہوں نے بالکل فارسی لازمی بات سیکھی, ہے, انہوں نے سیکھا ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جاہل پیدا ہوئے تھے. جاہل میں نے کب کہا, میں نے کہا تو جو حجت خدا ہوتی ہے, جو قرآن میں ہم نے دیکھا اللہ کے دین میں, کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ تو کسی بندے سے نہیں پڑھے لکھے ہوتے, یہ تو خدا یہ سے ہی سارے پڑھے ان ہوتے پڑھ ہیں. ہوتے ہیں. نہیں, خدا سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اچھا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ جو پڑھائی لکھائی کر کے آتے ہیں, یا جو ان کو علم سیکھے جاتے ہیں, وہ اللہ سے ہی ملتے ہیں, ان کو بندوں سے نہیں سیکھتے یہ کچھ. تو کیا آپ کا اس پر کوئی اتفاق ہے, یا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن میں کسی بھی نبی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی اور کے پاس پڑا ہوا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے, اس کے بارے میں بھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی اور سے پڑھے لکھے ہیں, وہ اللہ کے ہی پڑھے لکھے ہیں, یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو وحی آتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں کہ آپ نا دیکھیں, تھوڑا سا میں نے پزل کر دیا آپ نے. نہیں, میں نہیں پسل کر رہا, میں نے تو سوال پوچھا تھا کہ وہ کسی اور کے پڑھے لکھے ہیں یا نہیں, میں نے یہی پوچھا. آپ نے بنی کہا ہاں پڑھ اسرائیل, ایک سوال اس پہ یہ بنتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے؟ مجھے نہیں پتا. بے شمار. اب وہ بتائیں کہ وہ پہلے جو تورات کی جو آگے تعلیم دیتے تھے وہ کہاں سے پڑھتے تھے؟ وہ تورات سے پڑھتے تھے نا, تو وہ کہاں سے تعلیم لیتے تھے پھر تورات کی؟ دیکھیں, وہ جو جتنے بھی نبی آئے ہیں, نبی کا مطلب ہے کہ نبی کا مطلب ہے کہ کوئی خبر لے کے آئے. آگے دیتے رہے کہ نہیں؟ نبی کا مطلب ہے کہ خبر لے کے آنا. کس کی خبر لے کے آتا ہے نبی؟ کس کی خبر لے کے آتا ہے؟ خدا کی. تو پھر وہ خدا کی خبر لے کے آتا ہے, تو اس کو خبر یہ کون دیتا ہے؟ کوئی بندہ دیتا ہے؟ نہیں, وہ تو پھر فرشتوں کے ذریعے آتی ہے نا خبریں. ٹھیک ہے, وہی یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کسی انسان سے تو نہیں لی خبر انہوں نے. اب وہ خبر جو بھی ہے, جو اللہ میاں نے باتیں بتائیں سنیں نا, وہ خبر جو بھی ہے محترم, اگر وہ خبر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر وہ خبر جو دینے والا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی بتائے گا جو بھی بتائے گا. تو اس میں ایک لمحہ بھی اگر وہ کسی اور سے بات کر کے لوگوں کو بتائے تو ہدایت کا منصب کہاں جائے گا؟ کہ وہ کبھی کسی سے پڑھا ہوا ہے تو کل کو کوئی اٹھے گا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ بھائی میں اس کا استاد رہا ہوں, یہ اب کہاں استاد رہا, تو پھر اس کی استادی تو گئی. میں بتا دیتا ہوں کہ جن کو ہم حضرت مسیح علیہ السلام مانتے ہیں ان کے استاد کون ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں.
कौन है उनके उस्ताद? हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो आपने कहा कि वो स्कूल की तालीम वगैरह उन्होंने कहीं से ओहो, मैंने कहा दीन की तालीम तो उनसे ही ली है ना, ठीक है ना, बात तो हो रही है दीन की। तो और भी तो कई काम बंदा इंसान में खाने पकाने सब कुछ पका सकता है, वो किसी से सीख सकता है। इसका मतलब कि अल्लाह मियाँ खाना पकाना भी सिखाएगा कि क्या? ये क्या बातें कर रहे हैं? हर जरूरत दीन की बात की करें, हिदायत जो है ना जी, हर दीन जरूरत की की बात हिदायत करें, अल्लाह अपने कुरान खुद नुमाइंदे पढ़ा। तक पहुंचाना ये अल्लाह के जिम्मा है जी। हादी अगर हांडी भी पकाएगा तो हिदायत ही होगी उसमें। जी 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 बेशक, वो वो तो भी ठीक अल्लाह है, की पर वो तरफ से अल्लाह मियाँ हिदायत है। सिखाएगा कि हांडी कैसे पकानी है। जी नहीं, वो बेशक। जो भी पकाएगा अल्लाह ही सिखाएगा देखें उसे। आंध्र सल्लम ने जब खजूरें उगती थी ना, तो आंध्र सल्लम ने कहा कि इनको पैबंद ना लगाओ तो आपकी हो सकता है अच्छी फसल हो, ठीक है, मगर उन्होंने पैबंद नहीं लगाया तो अच्छी फसल नहीं हुई। तो आंध्र सल्लम ने कहा मेरा इसमें तजर्बा नहीं है, आप वैसे ही करो जैसे आप करते हैं, ठीक है ना। नहीं, ये झूठी हदीस अस्सलाम है। वालेकुम हकीकत है ये, हकीकत। ये झूठी हदीस है। क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है भाई, मुझे 2 मिनट सिर्फ बात करनी है, मेरी बात सुन लें फिर मैं, हमारा इधर ना मगरिब का टाइम हो गया है, अगर आपके पास टाइम है तो। अमन सिस्टर, मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, इस तरह नहीं, पहले एक मौजू चल रहा है, पहले वो बात होने दे। आप नीचे टेक्स्ट कर लें, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप नीचे टेक्स्ट करें प्लीज। नहीं फिर मैं दोबारा आऊंगी। जी ठीक है, आप दोबारा हाजिर हो जाए। बिस्मिल्लाह जी, थैंक यू। देखें, जी, कुरान कहता है कि वह हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुबीन। सूरह जुमा की पहली आयत है कि अल्लाह जल्ला व अला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो नबी तुम्हारे पास हमने भेजा है ये तुम्हें किताब सिखाता है, और हमने किताब में पढ़ रखा है वला रतबन वला याबिसन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, के हर जो खुश्क और तर का इल्म है इस किताब में मौजूद है। तो ये फिर कुरान के मुखालिफ बात हो जाएगी कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि मुझे खजूर की पैवंदकारी के बारे में नहीं पता, जबकि अल्लाह ने सारे इल्म उनको दे रखे हैं। उन्होंने अल्लाह मियाँ की तरफ मंसूब नहीं किया कि अल्लाह मियाँ ने मुझे बताया कैसे करो। भाई वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा नबी इल्ला जो है वह्युन अपने पास से यूहा। कोई बात नहीं कर सकता। नहीं, ये उनका कैसे वो कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन वो यूहा। दीन की बात, ये दुनियावी बात है। नबी की खजूरों दुनिया का पैबंद लगाना एक दुनियावी बात है, ये दीन से इसका क्या नहीं, ताल्लुक रखता है? क्यों खजूर खाना जो है, एक हलाल खजूर होती है, एक हराम खजूर होती है। फर्ज करें, अब ना ये ना फर्ज करें नहीं, मैंने आपकी खजूर गसब कर ली और मैंने आपकी खजूर को आपके घर से उखाड़ के अपने घर में लगा लिया, इस तरह तो आप तो क्या ये खजूर तो दुनियावी थी, ये इसके साथ दीन कब जुड़ा? आई है ना, ये तो देखे ना, ये तो कहानी है। नहीं क्या सराई नहीं है भाई, नहीं क्या सराई ना, दीन में ही दुनिया है, दीन में ही दुनिया है। या तो कहीं बाहर है दुनिया तो मुझे बताइए। आप दुनिया में रह के ही दीन की आखिरत के तमाम मामलात हैं जो उनको निभाते हैं। आपका ये खाना पकाना, आपका काम करना, आपका कपड़े पहनना, आपका वॉशरूम में जाना, सारा कुछ तो दीन ने बता रखा है आपको, तो फिर दुनिया दीन से दूर कहाँ हुई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, मगर जब सब ये कुछ नहीं बताया। बस ये है कि कपड़े सब कुछ बताया, कपड़े सब नाजल कुछ हुए, बताया। लोहा नाजल हुआ, ये मैंने सुना मैं कि वो ना कहा गया कि नजूल हुआ लोहे का। और मैं कपड़ों ये नजूल वाली और बात नहीं जानवरों कर रहा। मुझे ये बताइए कि आपकी दुनिया का कौन सा मामला है जो दीन के बगैर हो सकता है, वो मुझे बताइए। दीन के बगैर कौन सा मामला है? जैसे देखे ना, ये बेदीने जो होते हैं, दैरी हैं, वो भी खाना उनको छोड़िए, आप अपनी मैं बात वैसे करिए बात ना। कर रहा हूं। कानून तो देखिए, कानून उसके लिए जो मानता है कानून को, जो नहीं मानता उसके लिए कानून नहीं है। ठीक है। अभी तो हम पांच तूनों पे बात कर रहे थे, हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच नहीं गए। नहीं, पांच वही आपने छेड़ी बात तो इधर आ गई ना। मैंने मैं तो कहा कलमा कि तैयबा करते हुए पढ़ने हादी का कोई भी अमल ठीक जो अल्लाह की तरफ से हादी है, उसका कोई भी अमल वो हिदायत से खाली नहीं होता। वो अगर चलेगा तो फिर भी, ये देखें ना, कुरान की एक आयत है कि कुल वइन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, तो इसमें क्या कोई लगाई है, हद लगाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इत्तबा किसी खास चीज़ में होगा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कुरान मजीद ने हमें इत्तबाए रसूल, इत्तबाए रसूल का मतलब ये जो वही आती थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो किसी ने सिखाया ना, कि अल्लाह ने सिखाया, प्यारे उम्मी नबी अल्लाह ने सिखाया, अल्लाह मियां ने सिखाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, ठीक है ना, इस तरह ही है, वही अल्लाह ने लेके सिखाया, वही लेके आते थे, अल्लाह ने सिखाया उनको। बिल्कुल।
और उन्होंने कहा पढ़, तो आंख रसूल का मुझे नहीं पढ़ना आता, तो नहीं, उन्होंने ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुरान में नहीं लिखी कोई आयत। कोई आयत है ऐसी कि कुरान में लिखा हो कि पढ़, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आता? या फिर हदीस होगी, कुछ तो है ना, ठीक है ना। अब मैं यही तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि आप इतनी तफसील में मेरे से जाएंगे तो मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। चले, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होगी। यहाँ पे भी सुनते रहते हैं, वहाँ पे भी सुनते रहते हैं, तो वो इतना चले, अभी इतनी सी तहकीक आप करके आइए कि जो हादी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और उसका हर अमल जो होता है वो हिदायत ही होता है। वो जो भी अमल करेगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, वो नुतक भी करेगा, वो हरकत भी करेगा, वो किसी से प्यार भी करेगा, वो किसी से नफरत भी करेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से होगी और उसमें हिदायत होगी। ठीक है जी, ये इसकी तहकीक कीजिए, फिर इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। फिर ये खजूर के पैबंद वाला ना, ये भी मैं जरूर ढूंढूंगा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? आप पैबंद को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप मेरी बात मान लें, आप मेरी बात कहते सुन हो लें, ना, सब मेरी बात सुन लेना, आपने कहा कि इसका रद्द, जो भी मेरी करता है वो बात सुन अल्लाह के लेना, हुक्म के साथ करता है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, तो फिर इसका रद्द ले आइएगा। अगर इसका रद्द हो कि कुरान में है वला रतबन वला याबिसन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कुरान में हर खुश्क और तर शय का इल्म मौजूद है? अगर कुरान जीत में मौजूद है तो फिर ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर ये आयत है तो इसको बांध लीजिए। अब कुरान का जो मुअल्लम है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शक? कोई शक नहीं। तो जिसके कल्ब मुबारक पर कुरान उतरा है, जब उसको इस बात का पता ही नहीं कि इसमें तर क्या और खुश्क क्या है, तो फिर तो ये फेल या बस हो जाएगा, फिर तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है ना। देखें आप देखें ना कि आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं कहा था कि कभी ना ही कुरान जी में कि एटम बम बनेंगे और ये सब कुछ, ठीक है। उस वक्त की जरूरत नहीं थी, आप हर एक चीज ना कुरान जी में डाल, उस वक्त की जरूरत नहीं थी। मैं जिस आज की जरूरत है ही नहीं है। नहीं, देखिए ये एक अलग मौजू, ये एक अलग मौजू है। हमारे पास इसमें भी है, लेकिन हम वो अभी वाज़े बयान नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मौजू एक पॉइंट से हिला ही नहीं। तो आप इस बात की तहकीक करके आए, इंशाल्लाह एटम भी दिखा देंगे और वो भी बना देंगे। जो आप इस बात पे आप मुतफिक हैं कि दज्जाल को कत्ल किया गया? अभी तो हमने ये जो मुद्दा पेश किया है, आप इसकी तहकीक करें, इंशाल्लाह उसको भी बाद में बात कर लेंगे। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुफ्तगू करें, फिर आगे भी इंशाल्लाह